गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिक्वायर क्रिएशन। मु चंदन आपण मानक सब प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम वीडियो प्रोवाइड करुच्ची। करंट अफेयर प्रोवाइड करुच्ची। आज टॉपिक होची परसेंटेज। परसेंटेज आज सेकेंड टॉपिक आज डिस्कस करवा। देखो परसेंटेज काली कही कौन संख्यार परसेंटेज खोलने हेले आमको 100 मल्टीपल करा हम। कौन संख्यार परसेंटेज दि जाए आम कौन कर 100 द्वारा डिवाइड कर जानी तुम से काली वीडियो प्रोवाइड करी। आज देखो 4012% और 10%। 4012% 10% 20% केते देखो केमी हो। ओके आम प्रथम लिखा 4000 इंटू 12/100 इंटू 10/100 इंटू 20/100। प्रथम देखु 4000 2टा शून्य कटिला, 100 2टा शून्य कटिला, 10 गोटे शून्य कटिला, 100 गोटे शून्य कटिला। कटिला 20 गोटे शून्य कटिला, 10 गोटे शून्य कटिला। आउ जो कौन है ये देखु जो 10 तले 10 तले जो गोटे शून्य कटि जाता ये गोटे शून्य काटिले 4000 गोटे शून्य काटिले माने ये रहा 4 रहा माने ये कौन ये 20 तले अच्छी 10 अच्छी तमें कौन हम 12 चो 48 12 चो 48 इंटू 2 48 दुने 96 किंतु ये 2 तले 10 अच्छी माने कौन गोटे संख्या छाड़ी गोटे शून्य अच्छी मैंने गोटे संख्या छाड़ी 10 बस 9.6। ओके नेक्स्ट कौन संख्यार 16% 48 है से संख्याटी केते। कौन संख्यार 16% 48 है से संख्याटी केते तुम देखना संख्याटी केते है 16 संख्याटी है 16 ताने कौन 48/16 बुझीगला 16 3 48 48 है इंटू आम परसेंटेज 16% 48 है मैंने प्रतिशत देती आम खोलुँ के माने 48 हेले से संख्याटी केते इंटू 100 रे मल्टीपल करा इज इक्वल टू 300। बुझिपारे यदि बुझी न पाते मत कमेंट पर कहतु मुझे तुम वीडियो करी डायरेक्ट प्रोवाइड करी। ओके कौन संख्यार 21% 48 हेले से संख्याटी केते से भाया देखो 16% ना 21% 84 हेले से संख्याटी केते लिखिदेवे केमी लिखिदेवे 84/21 केते है देख देखो 21 चो 84 कटिगला इंटू 100 केते हम 400 100 चो 400 संख्याटा है 400। नेक्स्ट कौन संख्यार 12% 72 से संख्याटी केते से भाया क्वेश्चन 12% 72 हेले देखो 12% माइनस 72 हेले से संख्याटी केते 12% 72 हेले से संख्याटी केते देखो 1% इज इक्वल टू 72/12 1272 इज इक्वल टू केते है 6 है 6 है हाँ कौन क्वेश्चन टा ठीक है कौन संख्यार 12% 72 से संख्यार 44 केते प्रतिशत देखो कौन संख्यार 12% 72 हेले से संख्याटी केते देखो ना 12% है 72 हाँ 1% इज इक्वल टू 72/12 इज इक्वल टू 1272
44 ସଂଖ୍ୟାଟି 44 ଅଛି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 44 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 206 4 64 ବୁଝିପାରିଲେ। ଓକେ। କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ 70 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ ହେଲେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କେତେ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ମନେକର ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ 100କୁ ଧରିବା 70% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କଲେ ମାନେ ଫେଲ୍ କେତେ ରହିଲେ 30 ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ପାସ୍ 70 ଫେଲ୍ 30 70% ପାସ୍ ହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ 30%। ଓକେ 30 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 1% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ବାଇ 30 180 କଟିଗଲା 6 ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ନା କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କେତେ 100 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ এইଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। 600 ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ 600 ପିଲା ଥିଲେ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ 20% ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 40% ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଓ 10% ଭୋଜନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷରେ 360 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ପକେଟ୍ ମନି କେତେ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିନେମା ଟିକେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା 20% ପେଟ୍ରୋଲ 40% ଭୋଜନ 10% ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦେବେ। ଟୋଟାଲି ହେଲା କେତେ 70% ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 70% ମାନେ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା 30% ତା ପାଖରେ ରହିଛି 30% ରହିଛି ସେ କ'ଣ କରିବ 30% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 1% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ବାଇ 30 3 ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଗଲା 3 କେ 3 3 2 6 କଟିଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200 ତାହେଲେ ତା ପକେଟ୍ ମନି କେତେ ରହିଲା 1200। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 100% ପିଲା ସେଥିରୁ 70% ପାସ୍ ହେଲେ ନା ଟୋଟାଲ୍ 100% ଥିଲା ସେଥିରୁ 70% ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଆଉ 30% ରହିଲା 30% ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ 30% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 1% 360 ବାଇ 30 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 12 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200 ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ 1200 ଟଙ୍କା ତା ପକେଟ୍ ମନି ଥିଲା। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 40 ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 400 ମାର୍କ ଆଣି ତଥା 80 ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଲେଖିଦେଇଛି ପାସ୍ ହେଲେ ଦେଖ 40 ଫେଲ୍ ତାହେଲେ ହେଲେ 60 କମ୍ପଲସରି ପାସ୍ ଯଦି 40 ହେବେ ଫେଲ୍ ତାହେଲେ 60 ହେବ କମ୍ପଲସରି। ଦେଖନ୍ତୁ 400 ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ 40 ମାର୍କ ରଖି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ 40 ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 400 ମାର୍କ ଆଣି ତଥା 80 ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ 40 ମାର୍କ ମାନେ ପାସ୍ ହେଲା 60 ମାର୍କ ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା 400 ପ୍ଲସ୍ ନା 400 ପ୍ଲସ୍ 80 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 480 କାହିଁକିନା ଏଠି ସେ 80 ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି 400 ଫେଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ 480 ତ ପ୍ଲସ୍ ହେବ 480 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ମାର୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି 40% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 480
1% इक्वल टू 480/40 केते गोटे शून्य करला 4 के 4 4 दूने 8 कटिगला केते रहिला 12 केते रहिला 12 टोटल इक्वल टू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 तो केते थिला 1200 मार्क थिला टोटल फुल मार्क थिला 1200 थिला। नेक्स्ट कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण हो 50 मार्क आइबा अनिवार्य अटे। एक विद्यार्थी 43 मार्क रखिले तार 42 मार्क फेल है परीक्षा टोटाली फेल परीक्षा टोटाली केते मार्क थिला देखु ये लिखिदेवे 550 फेल 43 ये आम थर डिफरेन्स के 50 रु 43 मध्य डिफरेन्स के 7 रहा डिफरेन्स रहा 7 रहा माने कौन देखो 7 ओहो 7 इक्वल टू 42 मार्क फेल है 42 रहा 1% इज इक्वल टू 42/7 इज इक्वल टू 7 100 42 परीक्षा टोटाल परीक्षा को आम के धरती 100 धरती 100% 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600 ओके परीक्षार क्वेश्चन आसिले ये भाया सब करेंगे। सो फ्रेंड्स मुझे रोचे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे ये भाया क्वेश्चन देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्रतिदिन मु वीडियो प्रोवाइड करी। थैंक यू।